جی محترم اسٹوڈنٹس، کیا آج کچھ تعلیم حاصل کرنے کا موڈ ہے یا نہیں؟ یس ظاہر ہے بیٹا جی، تعلیم حاصل کرنے ہی ہم یہاں پہ آتے ہیں، یا اور کوئی یہاں پہ شناختی کارڈ تو حاصل نہیں کرنا ہم نے۔ پت میں کیا خوب تعلیم حاصل کرنی ہے، پہمیں ایدے آستے میں نو پیدل کیوں نہ آنا پوے۔ ٹیچر بیٹے میں تو یہاں سے کچھ بن کے ہی نکلوں گا، نہیں تو یہیں چوکیدار لگ جاؤں گا۔ نہیں، آپ ماشاءاللہ پڑھ لکھ کر بڑے ہو کر کسی بڑے منصب پر فائز ہوں گے۔ شاباش، اور کتنا کو بڑا ہونا ہے انہوں نے، 3 دفعہ تو دانتوں کا نیا بھیڑ لگوا چکے ہیں۔ بختیار صاحب، بڑے منصب کے لیے دانتوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ چلیں جی، یہ باتیں چلتی رہیں گی، اب موضوع پر آتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع، اور آج میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، معلومات دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ بھی کچھ سیکھ جائیں۔ سمندری جانوروں کے بارے میں تو آپ نے یقیناً سنا ہوگا۔ آہا وہ تو آہو دریائی کوڑا۔ جی بالکل، اس طرح کے اور بھی بے شمار ہیں۔ آج ہم بات کریں گے آکٹوپس کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ آکٹوپس کیا ہے؟ جی آکٹوپس، جس کو ڈاکٹر کانوں کو لگا کے مریض کی دل کی دھڑکن محسوس کرتے ہیں۔ ہاں، وہ آکٹوپس نہیں ہے، وہ اسٹیتھوسکوپ ہے، اسٹیتھوسکوپ۔ اور نہیں بھائی، آکٹوپس وہ ہوتا ہے جو ہاکی کے اسٹیڈیم میں بچھایا جاتا ہے۔ یار کیا بات کر رہے ہو، اس کو آکٹوپس نہیں، وہ ایسٹروٹرف ہوتا ہے، ایسٹروٹرف۔ وہ تو جناب پھر آپ خود ہی بتا دیں کیا ہوتا ہے یہ، کیوں آپ بھول بھلائیاں کر رہے ہیں؟ اچھا پھر سنیے، آکٹوپس ایک سمندری جانور ہے۔ اچھا وہ آکٹوپس، وہ جڑا انجن ٹرنڈیا۔ جی بڑی پہچان کی ہے۔ اب آکٹوپس جو ہے یہ ایک یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے مطلب ہیں 8 پاؤں، 8 فیٹ، لیکن یہ 8 پاؤں نہیں ہے، یہ دراصل اس کے جو بازو ہیں نا، اسی کو یہ 8 پاؤں کہا جا رہا ہے، تو اس کے 8 بازو ہوتے ہیں۔ 8 بازو؟ سر جی اس کے ساتھ تو پھر سمندر میں کوئی جھگڑا بھی نہیں کرتا ہوگا، کیونکہ یہ کٹھی 8 چپیڑا ہی مارے گا۔ یاور صاحب، سوال آپ کا دلچسپ ہے، لیکن یہ چپیڑے نہیں مارتا۔ سر جی میں بھی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، میں بھی فیس دیتا ہوں۔ جی حل کرو سوال کرو، ظاہر ہے جناب۔ سر جی یہ اگر آکٹوپس کے 8 بازو ہیں تو یہ گھڑی کس بازو پہ باندھتا ہوگا؟ امانت صاحب، اس کے 8 بازو ضرور ہیں پر یہ گھڑی نہیں باندھتا۔ ویسے میں معافی چاہنا امانت، ہاں جی، سوال کر کے تو تے اپنی فیس ہی ڈبو چھڈی۔ وہ پہ آندے نے سمندری جانور ہے تے انہوں کڑی بنن دی پئی، وہ کڑا ٹائم تے ٹوبیاں ماردا ہے۔ اچھا، جب بات بازوؤں کی ہو ہی رہی ہے تو میں یہ بتا دوں کہ جاپان میں سن 2020 میں ایک کسان نے یہ دریافت کیا کہ آکٹوپس کے 8 نہیں بلکہ 9 بازو ہیں۔ ہیلو، وہ پھر میرا خیال ہے ایک بازو ہے فراڈیے فقیراں انگر لکا کے رہدا ہونے۔ نہیں تا ٹیچر بیٹے یہ 8 بازو کیوں مشہور نے؟ ایک بازو یہ گبر سنگھ نے وڑتا سی۔ پا مانت ہے بازو دے 8 ہی ہے گیا، ایک سٹپنی دے طور تے رکھیا ہویا۔ چلیں اب یہ بازوؤں کی بات کر رہے ہیں، میں آپ کو ایک اور اس پر ایک اہم نقطہ بتاتا ہوں کہ جب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بازو کسی نے کاٹ لیا یا کیا ہوا، تو اگر یہ آکٹوپس کبھی بوریت کا شکار ہو جائے تو یہ اپنے ہی بازو کھا لیتا ہے۔ ہیلو، یہ تو پھر وہی وہ حساب ہوا نا کہ وہ باندری کے پاؤں جلنے لگے تو اس نے اپنی بچے پاؤں تھلے لے لیے۔ اچھا چلیں میں آپ کو اب ایک اور دلچسپ بات بتاتا ہوں۔ آکٹوپس کے جو بازو ہیں جس پر آپ سب کی بڑی توجہ ہے، یہ سینسر کا کام کرتے ہیں۔ واہ، سینسر بھی لگے ہوئے ہیں اس کو، پھر تو یہ فل آپشن آکٹوپس ہوا نا۔ جی ہاں، اس کا سن روف بھی ہوتا ہے جی۔ پا بختیار، اس آکٹوپس کے 8 بازو ہیں اور یہ سمندر میں کھجل ہو رہا ہے، کیوں نہ اس کو سمندر سے نکال کے رنگ کا ٹھیکہ لے دیں، چھیتی کام مکا لے گا۔ اچھا پھر ایک اور حیران کن بات سنیے، اس کے ہر بازو میں ایک دماغ ہوتا ہے، یعنی کہ اس طرح سے اس کے 9 دماغ ہیں۔ شاباش، رب نے 9 دماغ دیتے نے تے نام مراد صرف سمندر چی ٹبیاں ماری جاندا ہے۔ اے باہر نکل کے کو نہ دماغاں کو لو کام لوے، کو بلب ایجاد کرے، کو اے آئی نو جدت دوے، کوئی اڈن والی گڈی بناوے۔ انہیں بکھرا ہی سمندر چ 9 دماغاں نال مچھیاں نال آڈا لایا ہے۔ بس پھر 9 دماغاں دی وجہ تو ہی بوندریا پھرن ڈیا،
ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ, ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਾ, ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤੇ ਜਾ, ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਥੱਲੇ ਜਾ। हद हो गई वैसे, 9 दिमाग ने ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਲਾ ਫਿਰਨ ਡਿਆ। अच्छा, और इसके चूंकि 9 दिमाग हैं तो इसका हर दिमाग जो है वो इंडिपेंडेंटली सोच सकता है। ਵਾਹ, ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ। अच्छा, इसके 9 दिमाग हैं तो इसके 3 दिल हैं। वाह 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 वाह, इसका मतलब है ये एट ए टाइम 3 गर्लफ्रेंड रख सकता है। यावर साहब, अब आप ऑक्टोपस को अपने जैसा ना समझें। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਆ, 3 ਦਿਲ। ਇਹ ਦਿਲ ਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਸਵੇਰ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ। ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੇ ਮੈਂ ਦਿਲ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। यार ये समंदरी जानवर है, कोई फिल्मी हीरोइन नहीं है। ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਅਜੀਬ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਦ ਲਈ ਇਹਨੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਦਾ। अरे भाई, अल्लाह ताला ने इसका निज़ाम ही ऐसा बनाया हुआ है। इसके 3 हार्ट्स में से 2 हार्ट ब्लड सप्लाई करते हैं बाजुओं को और 1 हार्ट ब्लड सप्लाई करता है बाकी जिस्म को। और यहाँ पर ये भी बता दूं कि इसके खून का रंग यानी कि ब्लड का रंग नीला होता है। ਇਹ ਤੇ ਟੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਵਰਸਿਆਈ ਦੀ ਦੁਆਤ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਨੀਲਾ ਖੂਨ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨੀਲਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा, फिर मजीद आगे सुनिए। इस ऑक्टोपस को एक एक्टर भी कहा जाता है और उसके पीछे वजह क्या है? वजह यह है कि ये अपना हुलिया बड़ी तेजी से बदल लेता है। 30 मिली सेकेंड में ये अपना हुलिया अपनी अपीयरेंस को बदल लेता है और इसकी ज़रूरत कब पेश आती है? जब इसको किसी को धोखा देना पड़ता है। और धोखा क्यों देना पड़ता है? कि जब इस पर कोई हमलावर हो, तो हमलावर होने की सूरत में ये अपना हुलिया बदलते हुए एक खतरनाक समंदरी सांप भी बन जाता है और साथ में आवाज भी निकालता है। कभी फुटबॉल बन जाता है और कभी अपने आप को पत्थरों में छुपाने के लिए पत्थरों का रंग अपना लेता है। तो सीधा सीधा बताए ना जनाब, ये समुद्री बरूपिया है। ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੇ ਹੁਲੀਆ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? जनाब अमानत साहब, इसको किसी मेकअप आर्टिस्ट की जरूरत नहीं है, इसको रब ने आर्ट बख्शा हुआ है। सुभान अल्लाह। अच्छा, ये भी सुनिए कि अल्लाह ताला ने इसमें एक ऐसा स्याह रंग का मादा भरा हुआ है कि जिसकी ये पिचकारी मारता है अपने दुश्मन पर। उससे होता यह है कि इसका दुश्मन जो है वो घबरा जाता है और ये भाग जाता है। शाबाश, मेरा ख्याल है वो जो गलियों में आंखों में मिर्चें डाल के चीजें छीन लेते हैं, उन डाकुओं ने इसी से ही काम सीखा हुआ है। टीचर बेटे, ये जब एक दफा वो जहरीले मादे की अपने दुश्मन पे पिचकारी मार देता है तो फिर ये दोबारा जाके मादा किसी पंप से भरवाता है? नहीं अमानत साहब, इसमें ये मादा खुद ब खुद पैदा होता है। ऑटोमेटिक है जी ये टोटल। जिसके पास 9 बाजू 9 दिमाग 3 दिल हैं, ਉਹਨੂੰ ਕਾਦੀ ਥੋੜ ਜੇ। ਇਹ ਸੱਪ ਕਿਹੜਾ ਡੰਗ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਵਾਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਲੱਗਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪੰਪ। यार ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆਂਦਾ ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ, फीस नहीं देते। यार बस बस बस, आपस में ना लड़ें। ऑक्टोपस के बारे में एक और दिलचस्प बात सुनिए। ऑक्टोपस के पेरेंट्स नहीं होते। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਉਹ ਖਲੋ ਜਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਅੰਡੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। हाजी टीचर बेटा, वालिदैन क्यों नहीं होते इनके? होते हैं, लेकिन इनकी पैदाइश के वक्त तक वो मर जाते हैं। उसकी वजह यह है कि इनकी माँ जो है वो अंडे सीने तक कहीं नहीं जाती, कुछ खाती पीती नहीं है, और जब ये अंडों से निकलते हैं तो तब तक वो मर चुकी होती है। हाय हाय। और ये पैदा होते ही अलग अलग हो जाते हैं, फैल जाते हैं, यानी कि अगर ये इकट्ठे रहेंगे तो एक दूसरे को ही खा जाते हैं। अच्छा, चूंकि इनके पेरेंट्स नहीं होते तो इनको सिखाने वाला भी कोई नहीं होता, और ये फिर अपने मुशाहिदे से खुद ही सीखते हैं कि कैसे शिकार करना है और कैसे अपने आप को किसी और दुश्मन से बचाना है। शाबाश, इनका मुशाहिदा तेज होता है, इसीलिए इनको एक्टर कहते हैं। टीचर बेटे मुझे छुट्टी दे दे, मुझे ऑटोपैक से डर लग रहा है। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਟੋਪਸ ਸਮਝਣ ਦੇ। अमानत साहब, अब डरे ना, बिल्कुल भी ना डरें। ये सिर्फ फिल्मों में दिखाया जाता है कि बड़े खतरनाक होते हैं, ये तो खुद इंसानों को अवॉइड करते हैं। और हाँ, अगर इन पर कोई पाँव रख दे तो ये काट सकते हैं, लेकिन उसके नतीजे में जो स्वेलिंग होती है वो भी सिर्फ 24 घंटे के लिए होती है और उसकी तकलीफ भी कोई नहीं होती। अच्छा, हाँ, बस इसमें 1-2 किस्में ऐसी हैं जो जहरीली या खतरनाक होती हैं, वरना वैसे तो कोई बड़ा मसला नहीं।
सर जी इनका साइज कितना होता है? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। वो जी इनको किसी ने बताया होगा ये सवाल, इनका अपना इतना ज़हन नहीं है। बहरहाल सवाल बड़ा इंफॉर्मेटिव है, भले किसी ने बताया हो। इसके साइजेस में कहा यह गया है, बताया गया है कि 1 इंच से लेके 14 फुट तक इसका साइज है। जहां तक इसके वजन की बात है तो 1 ग्राम से लेकर 600 पाउंड तक का इसका वजन रिकॉर्ड किया गया है। 600 पाउंड? जी हां, आज तक जो सबसे बड़ा ऑक्टोपस रिकॉर्ड किया गया है उसका वजन 600 पाउंड और उसका साइज 30 फुट था। हाय 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 हाय, ये तो पूरा 72 सीटर हुआ जी।